आज हूँ जून मास 3 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। मात्र किछि समय भितर आपण जानि परिबे संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नु आस्थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन देश विदेशर लेटेस्ट खबर जानिबा पई तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आसंतु जानिबा प्रथम खबर। अधा ओडिशा छुईला परे अटकी गला मौसुमी 10 दिन परे सक्रिय हेबार संभावना। अर्थात दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा रे प्रवेश करिथिले मध्य एहार गति वर्तमान अटकी रहिछि। मे 28 रे मौसुमी वायु निर्धारित समय ठारू 10 दिन आगरु दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति और कलाहांडी जिल्लार किछि अंचल को छुईथिला। किंतु एक दुर्बल लघुचाप जोगु मौसुमीर अग्रगति धीमा बढ़िछि, जहा राज्यर अधा अंचल रे सक्रिय हेबारे विलंब घटाइछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र अनुसार जून प्रथम सप्ताह जाए मौसुमी वायु सक्रिय रहिबो। उत्तर पश्चिम भारत को प्रवेश करुथुवा शुष्क वायुर प्रभाव रे राज्य रे तापमात्रा वृद्धि पाइबो एवं उपकूल अंचल रे गुळुगुळी अनुभूत हेबो। तेबे आसंता 10 दिन परे अर्थात जून 10 परे मौसुमी वायु पुणी सक्रिय होई राज्यर अवशिष्ट अंचल रे वर्षा आनिबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विशेषज्ञ माने कहिसंती जे बंगोपसागर रे एक नुआ लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही, जहाँ मौसुमी को पुनः शक्तिशाली करिपारे। एहार प्रभाव रे जून मध्य भाग रे राज्य रे प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। एही समय रे उपकूल और अभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा सह केतेक स्थान रे झड़ वर्षा हेबार संभावना रही। चाषी माने एही विराम को नै चिंतित थिले मध्य पाणीपाग विभाग सूचना दैछि जे चलित वर्ष मौसुमी समय रे साधारणतः भल वर्षा हेबो एवं चाष पई पानी रो अभाव हेबो नाही। तेणु चाषी मानकु धैर्य रखी पाग अनुकूल हेबा पई अपेक्षा करिबा को परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर। ए मासरे लागू हेबो नुआ अबकारी पॉलिसी। नुआ मद दुकान खोलिबनी। अर्थात आगामी दिन रे आसीबाकु जाउछि 3 वर्षिया अबकारी पॉलिसी। खूब शीघ्र नुआ मद नीति आसीबा नै अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को सूचना। चलित मास द्वितीय किंबा तृतीय सप्ताह बेलकु लागू हेबो। नुआ मद नीति रे नुआ दुकान खोलिबो नाही। अन्य राज्यर मद नीति अनुध्यान पई 3टी टीम ग्रस्त करिवे। आंध्र, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु ग्रस्त करिवो टीम। आसंता 7 और 8 तारिख बेलकु फेरिबा परे तर्जमा हेबो। पॉलिसी जहा बाकी अछि परिवर्तन होई लागू हेबो नुआ नियम। बेआईन मद दंड विधान पुराना पॉलिसी रो असुविधा दूर हेबो। सबु कथा को आखि आगे रखी 3 वर्षिया पॉलिसी हेबो कहिले पृथ्वीराज हरिचंदन। वटी खबर। प्रधानमंत्री डाकिले मंत्री परिषद बैठक। ऑपरेशन सिंदूर परे यह हेबो प्रथम मीटिंग। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित सप्ताह रे तांको मंत्री परिषद बैठक डाकिछंती। ऑपरेशन सिंदूर परे यह प्रथम मंत्री परिषद बैठक हेबो। आसंता बुधवार एही बैठक बसिबाकु जाउथबा बेले एथिरे केउ प्रसंग उपरे आलोचना कराजिबो ता स्पष्ट होई नै। प्रत्येक मंत्री परिषद बैठक रे विभिन्न सरकारी विभाग पक्षरु कार्यकारी हेउथिबा योजना और कार्यक्रम एवं तार अग्रगति संपर्क रे सविशेष तथ्य उपस्थापना करा जायथाय। विशेष सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार ऑपरेशन सिंदूर अधीन रे पाकिस्तान और पीओके रे आतंकी शिविर ध्वंस करा जिबा एवं मोदी सरकार को 11 वर्षर सफलता को लोकमानक निकट रे पहुंचाइबा नै आलोचना हेबार संभावना रहिछि। पूर्व प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर संपर्क रे तांको कैबिनेट सदस्य सह आलोचना करिथिले एवं दलीय नेता मानकु एणु तेणु बयान न देबाकु परामर्श दैथिले। कोविड पॉजिटिव संख्या 15 को वृद्धि पाइछि। पूर्वरु 12 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होइतिले। रविवार आउ 3 केस आसीछि। एने जन स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर नीलकंठ मिश्र सूचना दैछंती। से कहिसंती कोविड आक्रांतक संख्या ढेर अधिक बढ़ुनी। व्यस्त होबार कोनोसी कारण नाही। एबे लक्षण देखा देले केवल गुरुतर रोगी को कोविड परीक्षा करा जाउछि। एतिकी परीक्षा हेउछि सेठिर बहुत कम पॉजिटिव आसुछि। लोक मानको परामर्श सतर्कता अवलंबन करंतु। जन गहली स्थान को जांतु नै। मास्क पिंधंतु। दरकार पड़िले ग्लोव्स व्यवहार करंतु। हाथ धोंतु। सेहि परे आगो को हेबाकु थिबा पूरी रथ यात्रा नै खूब शीघ्र पूरी रे समीक्षा बैठक बसिबो। एतिरे स्वास्थ्य विभाग निजर मत रखिबो। राज्य प्रशासन जहा निष्पत्ति नेबे बोली नीलकंठ मिश्र कहिसंती। परवर्ती खबर। खूब शीघ्र खोला हेबो कलिंग स्टूडियो। प्रस्तुत हेबो नुआ डीपीआर। आवश्यक
ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖୋଲିବ ଫିଲ୍ମ ସିଟି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପରିଦର୍ଶକ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନକ୍ସା ଦେଖିବା ସହ ପୁରା ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବହୁମୁଖୀ କୋଠା, ସ୍ନୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ସମେତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଓ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 2ଟି ଅଡିଟୋରିୟମ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ସିନେ କଳାକାର ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଓ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 90% କାମ ସରିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ବାକି ଅଛି ତାହା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟି ଖବର, ଓମଫେଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା ରାଶି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମହଙ୍ଗା ହେବ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇବେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ। ଏଥିସହିତ ଓମଫେଡ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ଦର ବଢ଼ିବାର ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ, ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଖାଉଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଗୋପାଳକ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଓମଫେଡ୍ ବାଲ୍ଟି ଦହି, ଏ ଟୁ ମିଲ୍କ, ଏ ଟୁ ଘିଅର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳନ, ମଇଁଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ, ମାଇ ବାଛୁରୀ ପାଳନ, ଗୋ ମହିଷାଦିଙ୍କ ବୀମାକରଣ, ଗୋପାଳଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନଗଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଗୋପାଳଙ୍କୁ 71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 77 ଗୋଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଗୋଶାଳରେ ଅସହାୟ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ 10.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ଦୁଗ୍ଧ ଦିବସ 2025 ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ 1 ତାରିଖକୁ ଗୋପାଳନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ। ସୁନା ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତାହା ସହିତ ରହିଛି ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ସୁନାର ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦର ଚଢ଼ା ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 97,310 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 89,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 97,640 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 89,500 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 97,640 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 89,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 97,790 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 89,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଏଣିକି 5 ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କ୍ରୁଟ। ଏଣିକି ସବୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ରୁଟର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନ୍ ଥୁରୁମାଲା ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ 5 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
परवर्ती खबर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज भद्रक जिलार बालियापड़ा प्राय 275 कोटी टंकार समुदाय 13टी प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती। एहा सहित भद्रक रे सरकारी विश्वविद्यालय स्थापन हेबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती। बहु दिनरु दाबी थिबा मेडिकल कॉलेज र भित्तिप्रस्तर स्थापन खूब शीघ्र एही जिल्ला रे हेबो एवं एहा सहित आईओसीएल पक्षरु भद्रक रे एक टेक्निकल टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स और एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गोटे एचएमएलएस पॉलिस्टर उत्पादन कंपनी प्रतिष्ठा कराजियो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करथिले। एहा सहित भद्रक रे थिबा समस्त शहीद पीठ मानकरे सौंदर्यकरण हेबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करथिले। कार्यक्रम रे अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री श्री माझी कहिथिले जे आमर सरकार क्षमता को आसीबा परे विप्लवी माटी भद्रक रे आज विकासर गति त्वरान्वित होईछि। जेउ प्रतिश्रुति देई आमे लोकंक साहाय्य और समर्थन लोड़ीथिलु ताकू कार्य रे परिणत करिबा पई आमे गोटी मिनिट भी नष्ट करिनाहु। एही भावना को मन रे रखी गत प्राय 1 वर्ष हला आम सरकार जनतांग सेवारे उत्सर्गीकृत भाबे कार्यरत। आम सरकार आसबार प्रथम दिन ही लोकों विश्वास और भरोसा को बजाय रखी 4 गोटी प्रतिश्रुति को पालन करिथिलु। मात्र 24 मिनिट रे सुभद्रा योजना चाषी भाई और भौणी को धान किना बाबद को क्विंटाल पिछा अधिक 800 टंका प्रदान, श्रीमंदिर 4 द्वार खोला एवं प्रभुंग सेवा पूजा पई 500 कोटी तांकर कर्फस फंड परी निष्पत्ति नेथिलु। परवर्ती खबर संबलपुर कृषि रथर शुभारंभ करबे चाषी मानक 100 हेल्थ कार्ड वितरण कले। अर्थात संबलपुर जिले में चाषी आय को बढ़ाइबा सह सबु प्रकार चाषर उत्पादन बढ़ाइबा आमर मूल उद्देश्य बोली सोमवार संबलपुर जिला रेंगाली ठारे विकसित कृषि संकल्प अभियान रे जोग देबा अवसर रे कहिसंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र मंत्री कहिसंती जे देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आनिबा चाष उत्पादन बढ़ाइबा एवं चाषी आय को 2 गुण करने पई ओडिशा समेत सारा देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान आरंभ करिसेंती। जहा साधु उद्यम एही विकसित कृषि संकल्प अभियान रे देश रे 700 जिल्ला रे 2000 रु अधिक वैज्ञानिक दल गाँ गाँ को जाई 1.5 कोटी रु अधिक चाषी भाई भौणी मानक सह सीधा सड़क कथा हेबे। चाषी मानक नूतन प्रजुक्ति विद्या और सरकारी योजना संबंधी सूचना प्रदान कराजिबो। कृषि आनुषंगिक क्षेत्र उपरे निर्भरशील ओडिशा रे मध्य कृषि परामर्श और सूचनार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। देशर अन्नदाता हाथ मुठा को मजबूत करने डबल इंजिन सरकार बद्ध परिकर।